अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह करे आप सब ठीक ठाक हों और वालेकुम आपको सही अस्सलाम। सलामत रखे, आपको, आपका अहले अयाल को आमीन नेक रास्ता पर और चला दे और नेक हिदायत हम सबको अता करे इंशाअल्लाह रहमान। आमीन आमीन। उम्र में बरकत, रोजगार में बरकत दे दे अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह। एक वो क्वेश्चन पूछना था आपसे भाईजान कि ये कहते हैं मस्जिद में जब कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कमरा बनाना हो या कोई चीज़ या मस्जिद की तामीर के लिए हो, ठीक है, जो भी लोग पैसा देते हैं अपने मर्जी से ठीक है, मगर वो कहते हैं औरत का पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर कोई लेडी देती है तो वो नहीं देते, क्योंकि मुझे याद है एक लेडी ने दे दिया था, हमारे यहाँ मस्जिद बन रही थी, कई साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, लेडी का पैसा नहीं लगता है। तो हालांकि शी वाज अ बिजनेस वूमन जिसने लगाया था। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे नाम से नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम से दे दो। तो मगर ये मैं कह रही हूँ कि क्या इससे हदीस से ये साबित है कि औरत का पैसा नहीं लगेगा मस्जिद बनाने में? अगर मसलन कोई सदका जारी करना चाहिए, कोई ऐसे कमरा वो कहेंगे कि भैया, हम कहेंगे कि कमरा बना दो जी लेडीज के लिए या कुछ है, कहेंगे जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे भैया हम पैसे दे देंगे या हम शेयर करेंगे। तो क्या ऐसा है कि लेडीज नहीं कर सकती हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। औरत का सदका, औरत की नेक काम, औरत भलाई के कामों में हिस्सा ले सकती है या नहीं? अब डॉक्टर खालिदा साहिबा हैं कश्मीर से, वो ये जानना चाह रही हैं कि कोई बिज़नेस वुमेन थी उनके इलाके में और उन्होंने मस्जिद की तामीर कराने के लिए पहल करी कि हम अपनी तरफ से इसमें डोनेशन देना चाहते हैं। तो ज़िम्मेदारान ने ये कहकर मना कर दिया कि औरतों का माल मसाजिद में नहीं लिया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जाहिलों को हिदायत से नवाजते। जी हाँ, नेक कामों में, अच्छाई के कामों में और अजर सवाब के कामों में, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, औरत और मर्द दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक दिया है नेकी करने का भी और दावत के कामों में हिस्सा लेने का भी। सबसे पहले तो मैं आपको शेख अब्दुल अजीज़ अल फौज़ान की ये गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ। हत्ता क़ाल लिफ़ातिमा, जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालिदा मोहतरमा, जन्नत की शहजादी, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, सुनिए, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ए फातिमा बिन्त मोहम्मद, अपने आप को अल्लाह से बचा लो, मैं तुम्हारे वहाँ पर कुछ काम नहीं आऊँगा। नेक आमाल करो, नेक आमाल करोगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के अजाब से सब मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और सब महफूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि ये औरतों के लिए नहीं है तो ये दरअसल गुमराही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फातिमा बिनते मोहम्मद को भी नेक काम करने के हुक्म दिए हैं। इनक़दी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। الأمر الآخر الذي كذلك جعله الله من خص صفات المؤمنين والمؤمنات هو الدعوة إلى الله، هو التواصي بالحق، तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र। ये तो अल्लाह ताला की वो सिफत इंसानों के लिए है कि इसमें मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। ये नहीं है कि खैर और भलाई के कामों में सिर्फ मर्द ही आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी औरतें कहाँ हैं जो कि औरत माल खर्च करती हो अल्लाह की राह में। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने माल देकर मुस्तहकम नहीं किया था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी दावत को
مضبوطی جو دی ہے نا وہ سب سے زیادہ ان ایام میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے. آپ نے مال نچھاور کر دیا. اب اگر اس طرح کی عورت کے احسانات یا عورت کے پوری امت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان احسانات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گی. بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا قال الله عز وجل؟ قال والمؤمنون والمؤمنات، وقال هنا للاستغراق لم تستثني احد. یہاں جو اعمال نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہاں مؤمنون اور مؤمنات کا تذکرہ کیا ہے. تو نیک عمل چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، دعوت کے کام ہو اور بھلائی کے کام ہو، اس میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت بھی مرد کی طرح ہے اور اس پر دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت کی نصوص اور اہل علم کا کلام صریح دلالت کرتا ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے، اور اس میں وہ بھی ان شرعی آداب کو مد نظر رکھے جو آداب ایک مرد سے مطلوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد ہی صرف کریں گے. اس بنا پر عورت کے ذمہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کے مذاق اور اس پر سب و شتم کرنے کی بنا پر دعوت کے کام کو، نیک کام کو، صدقے کے کام کو ختم نہ کرے اور اپنے مذاق اور ہنسی اور اس طرح کی گفتگو کر کے اپنی زندگی کو بیکار نہ کرے. پھر اس عورت پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ کچھ دوسرے امور کا بھی خیال رکھے جس میں عفت و پردہ اختیار کرنا اور بے پردگی سے اجتناب کرنا ہے. عورتوں کے بارے میں ہم شیخ مزید فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مرد کو دعوت دے تو پردے میں رہتے ہوئے اور خلوت کے بغیر ہو، اور اگر کسی عورت کو دعوت دے تو اس میں حکمت سے کام لے اور اپنی سیرت و اخلاق میں صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، بالکل صاف اور شفاف رہے اور یہ نہ کہے کہ اس نے یہ عمل خود کیوں نہیں کیا. اور داعیہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے، ایسے لباس پہننے سے گریز کرے جو کہ لوگوں کے فتنے کا سبب بن جائے. تو یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز خلاصہ کلام یہ فرما رہے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، اگر عورت اپنے گھر کے اس کھانے کو بھی جو کہ پرانا کھانا ہو جاتا ہے، بچا ہوا ہے لیکن بچوں نے نہیں کھایا ہے، اگر وہ صدقہ کر دیتی ہے کان لہا اجرها بما انفقت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اس کا اجر ملے گا جیسے کہ اس نے صدقہ کیا ہے. وَلِزَوْجِهَا، اور اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا. وَالْخَادِمْ مِثْلُ ذَلِكَ، اور پھر جو جس کے ذریعے وہ کھانا کسی مسجد میں کسی غریب کو، کسی محتاج کو پہنچاتی ہے، اس کو بھی اجر ملے گا. لا ينقص بعضهم من اجر بعض شیئا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان کا اجر نہ کسی بھی قسم کا نقصان ان کے اجر میں نہیں ہوگا. عورت کو بھی اجر ملے گا اس کا صدقہ کرنے پر، اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا کیونکہ عورت نے اس کے شوہر کا صدقہ کیا ہے، صدقے کے مال سے صدقہ کیا ہے، اور اس عورت نے کسی خادم کو یا کسی بچے کو یا کسی پڑوسی کو، کسی کے پڑوسی کے بچے کو یہ کہا کہ یہ کھانا فلاں محتاج کے گھر پہنچا دو، فلاں غریب کے گھر پہنچا دو، تو اس کو بھی اجر ملے گا. اور ان تمام کے اجور میں سے کوئی بھی نیکی کمی نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت نہیں دی ہے ان نیک کاموں میں، بلکہ نیک کام جو کرے گا وہ اللہ کا اجر اور جنت پائے گا. اور جنت کا حقدار بننا صرف کیا مردوں کا ہی کام ہے؟ نہیں، جنت کے حقدار اللہ رب العالمین نے عورت اور مردوں کو کیا ہے. البتہ نیک اعمال اس کی بنیاد رکھی ہے، اور نیک اعمال کوئی بھی ہو، دعوت دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، اچھے الفاظ ہی ادا کرنا ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا بہن کہ اللہ کرے کہ ایسی بزنس وومن ہمارے چینل کو بھی ملے اور چینل کو سپورٹ کریں، اور جو ملی ہوئی ہیں عورتیں اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو، ان کی سپورٹ کو
ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس میں سے کسی کا اجر بھی کم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ محمد عاقل اگر بیٹھے ہوئے تو محمد عاقل کو زیادہ ثواب مل رہا ہے. نہیں, آپ کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے کیونکہ آپ اس کے چینل کے سپورٹر ہیں. جہاں جہاں اصلاح ہو رہی ہے ان سپورٹرز کو بھی, چاہے آپ نے میری ویڈیو کا لنک ہی کسی کو دیا ہو, وہ برابر کے آپ شریک ہیں. تو آپ اللہ کرے کہ اس طرح کے سپورٹرز اور بزنس وومن ہمیں ملے اور اس چینل کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.